तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। 1885 नवेम्बर प्रथम परिच्छेद। काली पुजोर दिवसे श्यामपुकुर बाटीते भक्त संगे। श्रीरामकृष्ण श्यामपुकुरेर बाटी उपरेर दक्षिणेर घरे दाঁড়াইয়া आছেন। बेला 9टा। ठाकुरेर परिधाने शुद्ध वस्त्र और कपाले चंदनेर फोঁটা। मास्टार ठाकुरेर आदेशे सिद्धेश्वरी कालीर प्रसाद आनियाছেন। प्रसाद हस्ते ठाकुर अति भक्तिभावे दाঁড়াইয়া किंचित ग्रहण एवं किंचित मस्तके धारण करितेছেন। ग्रहण करिबार समय पादुका खुलियाছেন। मास्टारके बलितेছেন, बेश प्रसाद। आज शुक्रवार 22 कार्तिक 1292 आश्विन अमावस्या 6 नवेम्बर 1885। आज काली पूजा। ठाकुर मास्टारके आदेश करियाছিলেন ठनठने सिद्धेश्वरी कालीमाताके पुष्प डाब चीनी सन्देश दिए आज सकाले पूजा दिबे। मास्टार स्नान करिया नग्नपदे सकाले पूजा दिया आबार नग्नपदे ठाकुरेर काछे प्रसाद आनियाছেন। ठाकुरेर आरेकटी आदेश, रामप्रसादेर और कमलाकान्तेर गानेर बई किनिया आनिबे। डाक्तार सरकारके दिते हইবে। मास्टार बलितेছেন, এই বই আনিয়াছি, रामप्रसाद और कमलाकान्तेर गानेर बई। श्रीरामकृष्ण बलिलेन, এই গান সব ঢুকিয়ে দেবে, অর্থাৎ ডাক্তারের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে। গান, মন কি তত্ত্ব করো তারে, যেন উন্মত্ত আধার ঘরে, সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে। গান, কে জানে কালী কেমন, স্বরদর্শনে না পায়ে দর্শন। গান, মন রে কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা। গান, আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্প তুলে তরুমূলে রেমন চারি ফল কুড়ায় পাবি। মাস্টার বলিলেন, আজ্ঞা হা। ঠাকুর মাস্টারের সহিত ঘরে পায়চারি করিতেছেন। চটি জুতা পায়, অত অসুখ সহাস্য বদন। শ্রীরামকৃষ্ণ, আর ও গানটাও বেশ, এ সংসার ধোঁকার টাটি, আর এ সংসার মজার কুটি, ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি। মাস্টার, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি মুহুর্মুহু চমকিত এবং সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। আজকের পাঠ এ পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতে সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা ও স্বামীজির অনুধ্যানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।